I'm back! Ang akong kalipan! Dili na pud mabayran kay kauban si Tanli TV. Dakog ilong vlog. Basta dakog tiyan, gwapo na! Puyo ragod Mark Lester be, gakiat na pug ka ha. Hagok og ang akong idol nga si Jack Roa, akong baby boy. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Murag lahi naman nga Brad Mundi ka kung nailhan oy. Murag larag naman siguro ni. Ug kauban si na unsa naman ka Brad? Apil-apil naman gani, mura naman kagipang sapian, mura naman kagwate pagpuyo be. Rock and roll to the world. Holy shit. Brad kagawad. Pantanduay lang Brad oy. Korean Sassards Army, bantay kalibutan. Relax lang dia Sards ha. Guys, ayaw na guys. Enter na kayo. Pag music, pag boom sa music, pag ito din na mag-drop pa. Uy, Pogi. What's up mga kapugsi? Multin ko, Martin! Cocomelon! Happy birthday, Megans!